संगीता मु आपण समस्त को स्वागत करूची आज यही सुंदर सुरभि कार्यक्रम 2022 को शिक्षा जहाँ ए देशर प्रतिरक्षा आउ ए जातिर परिभाषा शिक्षा जे गोटे मानव को प्रतिष्ठित कराए आउ गोटे मानव भितर थिबा प्रतिभार विकास कराई थाए सही शिक्षा मार्जित करे आउ श्रृंखलित करे आज युव समाजर नैतिकता लोप पाई जाइछि आउ मानविकता हजि जाइछि चलंतु एही परिप्रेक्षी रे देखिनबा बालेश्वर जिल्लार मणिभद्र सरकारी उच्च विद्यालयर छात्री मानकर एक सुंदर नृत्य अभिनय कार्यक्रमटी तेबे आसंतु ना तांको जोरदार करताली देई स्वागत जणाइबा गाबली गोटा 20 रन दो एडा बोलो अरे मां परी परी खाइबो से ना ना हम खाइबा को जाउची अरे ना कुछ खाइ की तो जा ना हम आसले खाइबी ओ तले जा शीघ्र फेरी आसीबी हां 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 अरे छाड़े दे पता नहीं आने छाड़े दे मां छाड़े दे मां
ଦେଶରାଗରେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରୀ। କିନ୍ତୁ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ ଦବ ବଦଳରେ ପିଶାଚମାନେ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରୀର ହତ୍ୟା ସହ ପିଶାଚମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ମାନବିକତାକୁ। ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା, ଚକୋଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା, ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ, ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ।